କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗକୁ କିଛି ଅପରେସନ ନାହିଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଖାଇଯିବ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି ତାକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମତେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ମାଧବ ସାର୍। ମୋର ଆୟୁଷ ବଢିଗଲା, କାରଣ ମତେ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2045 ମସିହା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଯାଉ ସବୁଠାରେ ଯେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ, ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଡେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି ଯେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ, ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତବର୍ଷ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା ଡାଇବେଟିସ୍, ମଧୁମେହ। ମଧୁମେହ ଭଳି ଯାହା ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି କହିଗଲେ, ଏକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର, ନୀରବ ଘାତକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଦୂରେଇବା, ମଣିଷ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦିବସ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦିନରେ, ଉତ୍ସବରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ, ଏଠି ମଞ୍ଚାସୀନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଆମର ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିହୁର ମାଲିକ, ଯେ ଓନର, ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନୀଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି, ଏବଂ ଆମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭୂଷଣ ବେହେରା, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ଶିଳ୍ପପତି। ତାକୁ ଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ଆଣି ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଠିକ ଭଲ କାମ କରିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଶକ୍ତି ଯେଭଳି 50% କ୍ଷମତା ହଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ସେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ବରଣ କଲୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯାଇଛୁ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, ଜଣେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଭଳି ଏକ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଥିଲା 70%, ଦିନରେ 70 ନେଉଥିଲି ୟୁନିଟ୍, ରାତିରେ ବି 20। ଏଇଭଳି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ ଡକ୍ଟର ଭଟ୍ଟନଗର, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଆଣିକି 48, 46ରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆଉ ନା ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଚାରିଆଡ଼େ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ରାଜି କରେଇଲି। ଗତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି। ଆସିବା ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋର 46ରୁ 48 ୟୁନିଟ୍, 46 ଦିନରେ, ରାତିରେ 48। ସେଇଦିନ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜି 15 ୟୁନିଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ବିଜି ଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଧରିଗଲା।
आम टे राजनीतिक लोक अमानिया लोक कारण आमर रोग बरंग देहरे थाऊ अन्य लोक रोग कथा आम चिंता करूँ मो देह खराब था मो मेडिकल मोर 5टी लोक किए असुविधा अच्छा कारण भोट आमको से दौरान आमको से एमएलए करमें ये अमानिया आम निज देह को असुस्थ करूँ किंतु भगवान सृष्टि रे मनीष जीवन हूँ दुर्लभ जीवन ये जीवन को जी उपभोग कर ठीक भाव में आमर शत्रु हूँ आमर रोग शत्रु मोर भाई नुहे शत्रु मोर राजनीतिक शत्रु नुहे शत्रु मत मोर जन डाक्तर नुहति तेणु आम भितर शत्रु हूँ जो रोग आज दिन में आज आपण मानकर ये भली सचेतन करने भारत वर्ष पृथ्वी आगू को आसीगले विश्व डायबिटीज फेडरेशन एवं जो आपण मैंने जानी वर्ल्ड स्वास्थ्य संस्था जो अच्छी 1991 मसीह से माने निष्पत्ति नहीं ये कथा को लोक मान को आने तापर जातिसंघ मिलित जातिसंघ प्रति वर्ष नवेम्बर 14 को जे विश्व डायबिटीज डे आम पालन करवा केवल आज माधव सार आम आम जो मैंने आसती डायबिटीज से सांगरे धरी आज दूरे देले से नुहे ये वार्ता नहीं कि अन्य मानी जेभली मोर सान भाई शुभेन्दु से मोर एक पारिवारिक सदस्य चेयरमैन भौणी आम सब गोटे लोक मान सहित समर्पित ये माधव सार जाइए बालेश्वर यही 6 दिन तले 6 दिन 8 दिन तले मु खबर रखिली मो सहित मोर जो बंधु भद्रपुर आसछंती एटी विश्वनाथ बाबू अच्छी से कहले माधव सार बालेश्वर जाइए बाटे फेरवे जीवा बाटे मुझे प्रोग्राम कली आपन आसला बेले मो भद्रकर एनएच पाखे मोर घर आप निश्चय होगी कारण मोर से लक्ष्य रहा जे माधव सार को मो घर को डाक खुशी करने नुहे प्राय से दिन 5-7 जन को डाकी देती कारण आवश्यक अच्छी शुभेन्दु बेहेरांकर आपण मैंने जानी खुशी हेबे कि दुख भी करेंगे शुभेन्दु बेहेरांकर सामर्थ्य किसी अभाव नहीं 5-6टी डाक्तरखाना भी करें वासुदेवपुर अत्याधुनिक डाक्तरखाना नथिला प्राय 8-10 कोटी टंकार वर्ष है गोटे डाक्तरखाना खोलते विभिन्न जंत्रांश 10 कोटी टंकार उर्ध्वे एवं सेठी आईसीयू अच्छी बर्तमान भी कार्यरत विभिन्न डाक्तर आसी रोगी देखुं किंतु निज रोग को से निज डाक्तरखाना से भल कर पारे ना तेणु जाओ अशेष धन्यवाद से माधव सार को देवी कारण आम राजनीतिक जीवन भितर आम बहुत अनेक लोक कथा आम चिंता करूँ जे आमर समाज ठीक रहिले मु केवल नेता होती मंत्री होती कि मो सहधर्मिणी एमपी होती से कथा नुहे कारण आम तल स्तर आम सब नेता आम तल स्तर संविधानिक व्यवस्था आज भारत वर्ष प्रधानमंत्री हूँ कि एमएलए हूँ एमपी हूँ संविधान ये सार जो मैंने अच्छा अशोक बाबू कहे सांविधानिक व्यवस्था लोक समर्थन नहीं आम आपण मान सेवा करने जाइए भोग करने जाऊना एणु मु तल स्तर राजनीतिक जीवन मोर तल स्तर एक चाषी मूलिया परिवार जन्म सरपंच होती चेयरमैन होती निजे विधायक होती माधव सार जो जन्म होती अशेष आज धन्यवाद देवी माधव सार को जी जन्म देते जन्मदात्री माँ को से माँ को आज धन्यवाद देवी ये एक पुत्र जन्म देथिबारु मु अशेष अशेष धन्यवाद दूची सहित धन्यवाद देवी माधव सागर जो टीम टी आज देवानंद बाबू हूँ मैडम ये अच्छा रजत हूँ कि मिश्र बाबू हूँ समुदाय टीम सुदूर आपणकर जो मैंने फिजियोथेरापी कर जो झील मैंने अच्छा से अशेष धन्यवाद देवी जाओ ये दुर्लभ जीवन मनीष जीवन आमको बचा पड़ो सुस्थ मनीष निरोग शरीर आमको होगा पड़ो समस्त आम कह सुस्थ मनीष मोर निरोग शरीर जाओ आज खाद्य मध्यम औषध दबे जहाँ माधव सार कहते दबे आम आज ऑपरेशन हो गोटे अंग चल जाए प्रत्यंग चल जाए डाक्तर जोड़ी देवे किंतु डायबिटीज भली रोग को किसी ऑपरेशन नहीं डायबिटीज आस्ते आस्ते सब अंग को खाई आमको सचेतन करने पड़ो आम आज भल हाँ आम धन्यवाद पड़े आम भल हो गले सुस्थ जीवन कारण मु भावी माधव सार मोर आउ लाइफ बोधे 20 वर्ष आउ नहीं गले कारण मोर बयस से माधव सार प्रथम कहले आपको आगे सार कहूँ मोर बयस के कहूँ सार कहले आप बयस 55 मैंने आउ 5 वर्ष बढ़े दिखाँ तो 60 मैंने आउ 5 वर्ष बढ़े दिखाँ 65 मुझे 65 बयस
जदि डायबिटीज जनित रोग रे मृत्यु को जदि आह्वान करी ताकू से मृत्यु को मत दूरे देले माधव सार मोर आयुष बढ़ीगला कारण मत आ डायबिटीज भली रोग आक्रांत कर तथापि मासे भितर आम सब अमानिया सार 100 भाग कथा मु मानी ना गत काली भी मिठा खाई देती काली मोर 200 केते गला जाओ आ 20 भाग मानी या पर मानिबी समुदाय मु जने सुस्थ मनीष है कि समाज लोकों पई काम करी ये मोर परिबद्धता आज मध्य मोर जने बंधु देखा गले असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से मोर प्राय 14 मसीह भेट होते से भद्रकर जो ऑफिसर थे मुझे आज्ञा चेयरमैन थी से एमएलए एमपी ही नी जहाँ आज समस्त सहित ये अशोक सार हूँ सुनील सार हूँ आम सान भाई विश्वनाथ हूँ कि आम षडंगी सार हूँ समस्त सहित गोटे आदान प्रदान है जदि केतबेले किसी आपण मानकर आम कम आसू निश्चय मो ठिकाटी रखिए निश्चय आम आमर ये जो डायबिटीज परिवार आज दिन में आज विश्व डायबिटीज डे रे ये एक महत्वपूर्ण दिन कारण यही दिवस रे आमे वार्ता अन्य मान को दबा आमे किभली डायबिटीज मुक्त हवा ये हूँ वार्ता विश्व डायबिटीज डे ये पालन करा भारत वर्षर जनसंख्या 120 जे कोटी हेले ता भितर 10 कोटी आज की दिन में आक्रांत 10 कोटी लोक आज दिन में आक्रांत हो सारे डायबिटीज 2045 मसीहा बेलू विश्व रे प्राय 3 भाग रु गोटे भाग डायबिटीज से आक्रांत हो सारी तेणु डायबिटीज भली एक साइलेंट किलर जे नीरव घातक ताको आम देहरु दूरेबा ता हूँ माधव सार आज दिन में औषध माध्यम नुहे आज दिन में माधव होती माधव सार तार माध्यम से दूत भाव में आम पाखे आज पहुंचती ए धरा पृष्ठ में विशेषकर ये ओडिशा माटी रे एवं तार इलाज है केवल खाद्यर परिवर्तन शर्करा जातीय खाद्य को आम परित्याग करवा जो माने डायबिटीज युक्त जो माने डायबिटीज पेसेंट एवं समस्त को धन्यवाद एवं ता सहित विश्व जे वर्ल्ड डे आज प्रभु जगन्नाथ जो महोदधि ठारे जो माने यात्री आसी श्रद्धालु आसी आज आमे तार विश्व जे डायबिटीज डे रो प्रचार प्रसार माधव सार डायबिटीज जे रिवर्सल प्रोग्राम द्वारा ताको सचेतन करैथिबारु प्रभु जगन्नाथ को मुझे डाकुची जे समस्ते भारत डायबिटीज मुक्त हो ओडिशा डायबिटीज मुक्त हूँ माधव सार भली एभली जोग जन्मा ये माटी रे पुणी थे जन्म हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।